नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण को मो हाथ रंधा चैनल को स्वागत। आज मुझे देखिए मुझे बनाए पणस कठार तरकारी। चलतु अति सहज उपाय मुझे बनाए पणस कठार तरकारी आपको देखा आपने अति सहज बहुत कम समय बनई खाईपर। चलो देखा प्रथम प्रेसर आम नहीं गले पणस को हलदी गुंड लुण और पानी देकी आम सिझेवा को छाड़ीदे। विसिल प्रेसर आसी जाइए आमर पणस कठा एबे सिझी जाइए। तापर आम नेक्स्ट कौन करवा मुझे आपको देखा। चलो देखा गोटे बड़ पियाज को आपण मैंने छोट छोट करके काटिदेवे। एबे गोटे मीडियम साइज टमाटो को आपण मैंने काटि नेबे। एपटे देखो आमर पणस कठा सिझिकी रेडी हो गला। एबे आम कड़ाईटे बसईदे गैस उपर। तापर नहीं आम कि तेल आपण मैंने ऑयल नहीं गले 2 ରୁ 3 चामच नहीं गले तेल। ये देखो मुझे 2टी मीडियम साइज आलू नहीं एमती खंड खंड कर काटिकी रखी। चोपा लगिक अच्छी आपने चाहे चोपा छड़े पारे मोटे चोपा लगी भल लगे। एबे कौन करवा आम भाजीदे। लो मीडियम फ्लेम रे भाजी नवा। हल्का टिके लुण देदेबा। आम गोल्डन ब्राउन होला पर्यंत भाजी नवा। ये देखो आलू आमर एति भाजी हो गला। आपण चाहे आउ टिके भाजी पारती कि एमती आप भाजी बेसी डीप फ्राए करेंगे एमती सेलो फ्राए रहा। एबे आमे सही तेल रे आमे आगु सिझे रखि पणस कठा को दे भाजवा। लुण हल्दी देके आम सिझे आम एमती टे हल्का भाजी ना बेसी भाजवानी एमती हल्का भाजी। तेरे देखो पणस कठा हो गला आमर पणस कठा को काढ़ी नवा गोटे पात्र। एबे देखो ये है आमर पणस कठा को भाजी जो आम नहीं गले ता देहर पकईदे। आम जो आगु भाजी रखि आलू को मुझे नहीं 2टी तेजपत्र गोलमरीच और लवंग 2टी आउ टिके जीरा। आप चाहिए आउ कौन गरम मसला गोटा गरम मसला दे पारे जेहेतु आम अति सहजरे यहाँ बनाऊे तो मुझे नहीं। एबे दबा काटी रखि पियाज टमाटो कटा ये आमर हलदी गुंड गोटे चमच ये आमर लंका गुंड जोटा कि राग गुंड आपण मान आपन स्वाद अनुसार दे पारिबे अधिक। ये मुझे कि काश्मीर चिली आपन ताको चाहिए भी स्किप करि पाइबे। यापर नबा आम अदा रसुण आउ सुखिला लंकार पेस्ट जोटा कि आपन गोटे बड़ पियाज रु हाफ नहीं जिवे आउ अदा हाफ इंच रसुण गोटे बुधा अदा टी कम देवे। आम 2-3 चामच है नहीं गले। एबे दबा आम से लुण लुण आपण स्वाद अनुसार देवे केते अधिक केते कम दे पारिबे। आपण मैंने पकईदे ए गरम मसला गुंड। आम से दबा मेन है गरम तेल। एबे आम सब को गोले दबा ऊपर तल करके आपमती
ପ୍ରପରଲି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିପାରିବେ ଏମିତି, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକର ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଲେ ଭଲ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଖୁବ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଆମର ରେସିପିଟା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେ କଂସାରେ କିଛି ପାଣି ଏମିତି ଦେଇଦେବା, ଉଷୁମ ପାଣି। ଦେଖ ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ ଏତିକି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ରଖିବେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ 1 କପ୍ ଚା କପ୍ରେ 1-1.5 କପ୍ ପାଣି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ହେବ, ବେଶୀ ପାଣି ରହିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଲିଡ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ 1 ହୁଇସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ହବା ଯାଏ ବସେଇଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ। ଏବେ ଆମ ପ୍ରେସରରେ 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରେସରରୁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବା ଯାକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପ୍ରେସରର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରେସରଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ କେମିତି ବନିଛି। ଲିଡ୍ ଓପନ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ତରକାରୀ ଏମିତି ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ତ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଣସ ତରକାରୀ ଏତିକି ଝୋଳ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ଝୋଳ ରଖିପାରିବେ କି କମ୍ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ପଣସଟି ଆମର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଆମର ବନିଗଲା ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ହେବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ପଣସ ଗୋଟା ଆଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ମିଳିଯାଉଛି ଆମର କଟା ପଣସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପୁରା 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପଣସ ତରକାରୀ, ମାତ୍ର 2ଟା ହୁଇସିଲ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।